आज समाज रे सीकेडी बा क्रॉनिक किडनी डिजीज रो बहु परिमाण में देखा मिलूँ जहाँ परिसंख्यान कहे ओडिशा रे एबे 60 रु 65 लाख लोक ए रोग रे पीड़ित अच्छा अर्थात 14% लोक भारत रे 11.5 रु 13.8 कोटी लोक ए रोग रे पीड़ित अच्छा अर्थात 13 रु 16% लोक अर्थात प्रति 6 रु 8 जन रे जने रोगी ए रोग रे पीड़ित अच्छा। नमस्कार दर्शक बंधु, मु डाक्टर मुरलीधर सुतार आज एक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु नहीं आपको आसी सीकेडी बा क्रॉनिक किडनी डिजीज। आमे आज यही रोगर वैज्ञानिक तथ्य एवं सचेतनता विषय आलोचना करवा। तेबे आसंतु या विषय किसी जानिबा। प्रथमे आमे किडनी रो फंक्शन बा तार कार्य विषय आलोचना करवा। आम शरीर रे दुईटी किडनी अति महत्वपूर्ण जीवन रक्षक अंग। यार मुख्य कार्य होची रक्त को फिल्टर करी विषाक्त पदार्थ बाहर करवा, जेपरी यूरिया, क्रिएटिनिन। आउ द्वितीयटी है जल एवं इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन रक्षा करवा, ब्लड प्रेशर को मध्य नियंत्रण करवा, आउ आम भितरे रक्त कणिका सृष्टि करवा एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन साहाय्य रे एवं विटामिन डी को सक्रिय करी आम हाड़ को सुस्थ रखिबा एवं मजबूत रखिबा। तेबे आसंतु आमे बुझिବାକୁ चेष्टा करबा सीकेडी काहाकू कहा जाए। वैज्ञानिक मानकर कहवा अनुसार जेतेबेले 3 मासरू अधिक दिन धरी आमर किडनी रो कार्यक्षमता धीरे धीरे कमी जाए ताकू आमे सीकेडी बा क्रॉनिक किडनी डिजीज बोली कहू। एथिरे आमर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट धीरे धीरे ह्रास पाई थे एवं शरीर रे रक्त रे विषाक्त पदार्थ संचित हो जाए। सीकेडी रो प्रमुख कारण बा इटियोलॉजी। प्रथम मुख्य कारण है डायबिटीज, द्वितीयटी हाई ब्लड प्रेशर, तृतीय ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, चतुर्थ बारंबार मूत्र संक्रमण बा यूटीआई, पंचम है किडनी स्टोन, आउ षष्ठ वंशानुक्रमिक रोग बा पॉलीसिस्टिक किडनी, एवं सप्तम है अत्यधिक मात्रा रे पेन किलर खाइबा बा वेदनानाशक औषध सेवन। आम जी तार मेटाफिजिकल कारण देखा मानसिक कारण से बंची रहिबार भय बा सर्वाइवल फियर, दीर्घ समय धरी दुख एवं अनसपोर्टेड फीलिंग बा मते के असहाय निजको मन करिबा एवं जेतेबेले निजको एकुटिया मन करूची एवं ता संगे संगे आइसोलेटेड फील करिबा बा सहयोग हरैबार भय बा अनसपोर्टेड फीलिंग। ते मोटामोटी कहबाकू गले जे भय होउची किडनी फेल्योर रो मुख्य कारण। ए रोगर लक्षण बा क्लिनिकल फीचर्स। प्रथमे ये नीरव रहे, एको जानिबा सहज हेई न थाए। परे परे पाद मुह फुलिबा, तार परे परे दुर्बल लागिबा एवं रक्तहीनता हेबा, परिस्रार परिमाण कमी जिबा, खाइबारे अरुचि बोध हेबा एवं बांति लागिबा, ब्लड प्रेशर अधिक मात्रा रे वृद्धि पाइबा, देह हाथ कुंडे हेबा एवं समय समय अणनिश्वासी लागिबा एवं बेले बेले मध्य बेहोश हो जिबा। यही रोग किपरि निर्णय करिबा बा किपरि डायग्नोसिस करिबा सेति पे हम केतेक वैज्ञानिक परीक्षा करिया पड़ता है। प्रथमटी होची सीरम क्रिएटिनिन, द्वितीय ब्लड यूरिया, तृतीय यूरिन रूटीन परीक्षा एवं एल्बुमिन, आउ ईजीएफआर बा एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एवं अल्ट्रासाउंड
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଡନୀର ଅବସ୍ଥା ସଠିକ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଓ ପରିଚାଳନା ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ लो ସଲ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ନେଫ୍ରୋଟିକ୍ ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏନିମିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାରେ କେବଳ ରୋଗ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗୀଟିକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ, ରୋଗୀର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ରୋଗୀର ଭାବନାତ୍ମକ କାରଣ ବା ମେଟାଫିଜିକାଲ କଜ୍ ଏବଂ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଏ ସମସ୍ତକୁ ନେଇ ମେଡିସିନ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଔଷଧ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇପାରେ। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଡନୀରେ ବିଶେଷ କିଛି ଉନ୍ନତି ଘଟିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍, ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବା ତେବେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଭଲ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲିନିକରେ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଦେଖିବାର ଅନୁଭବ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଫିଫ୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରୋଗୀକୁ ଭଲ କରିବା ବହୁ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରି ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏହି ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ ବା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆମେ କିପରି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିୟମିତ ସୁଗାର ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା, ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆପଣେଇ ନେବା, ବର୍ଷରେ ଥରେ କିଡନୀ ଚେକଅପ୍ କରିବା। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିକେଡି ଏହା ଏକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ରୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗ ନିରୂପଣ, ସଚେତନତା, ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ସଠିକ୍ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ବଳରେ ଏକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ ପାରିବା। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ସୁସ୍ଥ କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ସଂକେତ।